Got gas inbound. Safe zone relocated. Gusto niyo kunin to? Moving out. Loadout drop inbound. Baba na ako ah. Moving out. Never mind. Kung makita Tao, yun, may tao doon. Blue, may tao sa blue. Ito na. may nag-load out. May bumaba dito eh. Moving here. Sa loob, sa loob. Oh. Dalawa, broken. Ground. Kebs, may sniper ammo ka. Ako siya. Meron, 32. I-drop Ayan. na lang. Get to the safe zone. Bigyan mo na siya. May nagre-recon pa sa fire station ah. Matindi pa nga kailangan ng mga yan ah. Ayun, Lumabas, lumabas. Move in position. Oh no! Ano? Ulit na no. Saan pupunta yun? Isa Ay, pa. meron. Down. Saan? So, dito sa batong to. Move in position. Okay, patay, patay. Pati mo eh. Oy, Sabi, meron meron sa na baba. dito ah. I'm moving. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Meron dito pre ha. Dito. Meron dito Kailangan sa natin dito. granada. Move in Pinko position. na granada. Yun, patay. Wipe, wipe, wipe. Moving. Ano pre, tala tayo sa blue. Tara, doon tayo sa blue. Kaliwa. Sige. Daanan ko to. Baka may blade to. Pre. Oh, wala na ako. Ayun, meron. Tayo na, isa pa na. Less than 10 enemies remain. Baka may tao pa sa loob ng bunker ha. Tara, clear natin, clear. Late, late, late. Uy, meron pa! Ito. Tumatakbo ah. Pre, meron ah. Diyan ah. Go. Bring home the win. Pre, dalawa na lang kalaban. Plate ako. Ah, Gas is closing in. Relocating Sige, the safe sige. zone. Wala na akong plates. ito Wala. kay plate to. Armors here. Dalawa na lang kalaban. Sa mga palad, di ko makita. Ayun! Nandun sa building. Ito. Movement. Sige, mag-open yung mga Hit. Ay, shit. Fuck. Ay, mamaya. Sige. Sige, sige. Magka-cluster ako dyan. Natakbo yung mga yan. Allied cluster strike inbound. Cluster ako, cluster. Waiting lang ako. Down isa. Nasaan na yung isa? Nandito. Never mind. Nag-rest. Uy, grabe yun. Solid. Aha! Nice. Ay, salamat.